मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कदम, 2 गिरफ्तार। প্রায় 21টা গরু বিহার থেকে কলকাতার দিকে পাচার করা হচ্ছিল। তো আমাদের এই বাংলার পুলিশ 3 মাসের মধ্যে তারা ঘুরে গেছে একদম, মানে আমাদের সিএম স্যারের শুভেন্দুদার নোটিশে একটা গরু পাচার হতে হচ্ছে না। रविवार देर रात दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के फरीदपुर फाड़ी के पुलिस ने एक रेड के दौरान मवेशियों से लदे एक ट्रक को रोका जो नेशनल हाईवे 19 से बिहार से कोलकाता मवेशियों को ले जा रहा था। जानकारी के अनुसार 21 मवेशियों को बचाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बीजेपी युवा नेता पारिजात गंगोपाध्याय सोमवार सुबह मिठाई का डिब्बा लेकर फाड़ी पहुंचे। उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज सुशील सरकार को मिठाई खिलाई और इस पहल के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा किया। আজকে এই বাংলার পুলিশকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এখানকার ফরিদপুর আইসি সুসীম বাবুকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওসি দুর্গাপুর মানব বাবুকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই কাজটা করার জন্য। পবিত্র শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ মাসে যে গোমাতাদেরকে তারা রক্ষা করলো, পাচার হতে দিল না, তার জন্য ধন্যবাদের জন্য আমরা মিষ্টি নিয়ে এসেছি। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি আপনাদেরকে যে বাংলার পুলিশ যেভাবে অগ্রগতি ভূমিকা নিচ্ছে শুভেন্দুদার নেতৃত্বে, তা প্রশংসনীয়, এবং এইভাবে যদি কাজ করতে থাকে তাহলে গরু পাচার কি কোনো পাচারই হবে না। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।